Un simulacro. Todos al punto de reunión. Todos al punto de reunión. Йому ще нічого не зробили? Ні, ось це не показує ніяких проявів травми. Це все ще не пояснює, чому. Puszka syren. Atención, en breves momentos se realizará un simulacro atletismo. Esto es un simulacro. Esto es un simulacro. Attention.